మీ జీవితంలో అదృష్టం రావడం లేదా? ఎంత ప్రయత్నించినా ఫలితం కనిపించటం లేదా? అయితే ప్రతిరోజూ ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు వినండి లేదా జపించండి. ఈ మంత్రం మీ జీవితంలో సానుకూల శక్తిని తీసుకువస్తుంది. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. మనసుకు శాంతి, ఇంటికి సంతోషం, జీవితానికి విజయాన్నేస్తుంది. భక్తితో, నమ్మకంతో ఈ మంత్రాన్ని ప్రతిరోజూ జపించండి. మీరు తప్పకుండా మార్పు చూస్తారు. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। 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 ॐ
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः 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 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे